जनाब स्पीकर, ये तो माहिर क़वानीन जाने के आज जो तरमीम लाई जा रही है उसकी कानूनी ज़रूरत कितनी है और कितनी नहीं, या है भी और नहीं। लेकिन इस किस्म की जो कानून साजियाँ हैं जनाब स्पीकर, इसका एक अपना पस मंज़र भी है और तवील माजी है। दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आलमी सतह पर शुरू हुई थी, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की क़यादत अमेरिका बहादुर ख़ुद कर रहा था, और पाकिस्तान की मुशर्रफ गवर्नमेंट ने उस इत्तेहाद का हिस्सा होने का फ़ैसला किया था। और उसके बाद दहशतगर्दी के साथ साथ यहाँ पर बदनवानियों के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ नेब क़वानीन बनाए गए। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि कभी किसी कानूनदान ने या कभी किसी पार्लियामेंटेरियन ने इस तमाम तर तारीख़ और इस तमाम तर माजी में, इस तमाम तर कानूनी चाराजोइयों में इस नुक्ते को कभी देखा है कि हमने इस कानून साजी के तहत पाकिस्तान के हर फर्द को, पाकिस्तान के हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम करार दे दिया है। पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त पाकिस्तान में मुजरिम है। हुकूमत और इदारे जब चाहें बग़ैर पूछे किसी शख्स को भी गिरफ़्तार कर सकती है, और गिरफ़्तार कर लेने के बाद फिर उसको साबित करना होगा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये शरीयत के लिहाज से कहाँ है, ये इंसानियत के लिहाज से कहाँ है? इसका निशाना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को किस तरह बना दिया गया है। और फिर हमारी तरह के कुछ कमज़ोर ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक, उनके कुछ हवाले भी दिए जाते हैं कि ये कानून फ़लाँ मुल्क में है। गलत कानून को बतौर नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि कितने ममालिक हैं दुनिया में कि इसी तरह की गलत कानून साजियों और अदालत के गलत फैसलों के नतीजे में हमारे कानून और हमारे फैसले बतौर नज़ीर पेश नहीं किए जा सकते। उन अदालतों ने भी पाबंदी लगाई हुई है, उन पार्लियामेंटों ने भी पाबंदी लगाई हुई है। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर अपने गांव से 15-16 किलोमीटर दूर, और लगा दिया कि जी इसके घर से असलहा पकड़ा गया। भाई तुम घर में गए नहीं हो, तुमने 16 किलोमीटर दूर उसको पकड़ा है, एक दुकान में पकड़ा है उसको, घर से बरामद हो गया असलहा। इस तरह की झूठ बोले जाते हैं। हमने जनाब स्पीकर, ये तो माहिर क़वानीन जाने के आज जो तरमीम लाई जा रही है उसकी कानूनी ज़रूरत कितनी है और कितनी नहीं, या है भी और नहीं। लेकिन इस किस्म की जो कानून साजियाँ हैं जनाब स्पीकर, इसका एक अपना पस मंज़र भी है और तवील माजी है। दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आलमी सतह पर शुरू हुई थी, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की क़यादत अमेरिका बहादुर ख़ुद कर रहा था, और पाकिस्तान की मुशर्रफ गवर्नमेंट ने उस इत्तेहाद का हिस्सा होने का फ़ैसला किया था। और उसके बाद दहशतगर्दी के साथ साथ यहाँ पर बदनवानियों के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ नेब क़वानीन बनाए गए। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि कभी किसी कानूनदान ने या कभी किसी पार्लियामेंटेरियन ने इस तमाम तर तारीख़ और इस तमाम तर माजी में, इस तमाम तर कानूनी चाराजोइयों में इस नुक्ते को कभी देखा है कि हमने इस कानून साजी के तहत पाकिस्तान के हर फर्द को, पाकिस्तान के हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम करार दे दिया है। पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त पाकिस्तान में मुजरिम है। हुकूमत और इदारे जब चाहें बग़ैर पूछे किसी शख्स को भी गिरफ़्तार कर सकती है, और गिरफ़्तार कर लेने के बाद फिर उसको साबित करना होगा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये शरीयत के लिहाज से कहाँ है, ये इंसानियत के लिहाज से कहाँ है? इसका निशाना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को किस तरह बना दिया गया है। और फिर हमारी तरह के कुछ कमज़ोर ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक, उनके कुछ हवाले भी दिए जाते हैं कि ये कानून फ़लाँ मुल्क में है। गलत कानून को बतौर नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि कितने ममालिक हैं दुनिया में
کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور، اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا۔ بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو، تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے، ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو، گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ۔ اس طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ہم نے جناب اسپیکر، یہ تو ماہر قوانین جانے کہ آج جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت کتنی ہے اور کتنی نہیں، یا ہے بھی اور نہیں، لیکن اس قسم کی جو قانون سازیاں ہیں جناب اسپیکر، اس کا ایک اپنا پس منظر بھی ہے اور طویل ماضی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ صرف پاکستان میں نہیں عالمی سطح پہ شروع ہوئی تھی، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت امریکہ بہادر خود کر رہا تھا، اور پاکستان کی مشرف گورنمنٹ نے اس اتحاد کا حصہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے بعد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بدعنوانیوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں، اس تمام تر قانونی چاراجوئیوں میں اس نقطے کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہگار نہیں ہوں۔ یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ فلاں ملک میں ہے، غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص کو گرفتار کیا گیا خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر اپنے گاؤں سے 15-16 کلومیٹر دور، اور لگا دیا کہ جی اس کے گھر سے اسلحہ پکڑا گیا۔ بھائی تم گھر میں گئے نہیں ہو، تم نے 16 کلومیٹر دور اس کو پکڑا ہے، ایک دکان میں پکڑا ہے اس کو، گھر سے برآمد ہو گیا اسلحہ۔ اس طرح کی جھوٹ بولے جاتے ہیں۔